So today, mag-discuss ta about layers and a bit sa annotation kay kaya na to na elaborate na tong tables and sa patong murag katong leader. So kani mag-open ko diri og kuan ha kataning file before. So as you can see na mga na drawing no. Kani na drawing naman na to pag last kaning figure but kaning uban ganina ni and I recorded um kani tutorial gyapon pero something went wrong sa audio. So anyway, okay today mag-discuss ta about kining table. So ako ta ni edit. So ang tables kay under na sa annotation. Ang tables di ay if you click on that so mo ni ang mo appear. So this is the kaning preview meaning it will let you preview the table nga imong gusto dringon. So let's say um kuan if I click here, no data found niya to off ang preview. So there. Oh, ganina wala gid na on. Anyway, no not that. Anyway, so sige mo ni ang preview and then um anita sa balita ning start from empty table kay para akong ma-edit. So here ang five ang nakabutang na sa columns and then it is a column and row settings and then width niya 2.5 that is in meters or inches ba to akong nagamit check na to later. And then ang rows, syempre, nasa ang rows, ang horizontal nga part sa table. And then ang row height na. So, money uh, ang standard kay kining first row cell meaning kani the title nakabutang and then the second kay header and then the rest is mga data na mag kanang usually gamiton ni kana bitang mga aspects sa floor plan or um unsa pa ha kanang mga bearing sa yuta so man siya okay. And then if we click pag ito nag-click mo yung gawas na mo kuha na siya sa cursor. So if we click anywhere here so diha mag so good and this is what will appear. And we can make this bigger man. Let's do this one. There. Kato. Click lang sa yung mga sides kani mga points niya sa kilid. Kung asa ninyo gusto padakon and 5 mo to itong gibutang iba ka columns. So many 5 ka columns and then rows po kay 5. Now if you want put a text on that, anita sa text or M text ba M text. Empty or M text. Enter. Then there, click once and then sa click twice, it will show you kung ang kanang kuan ang drawinganan niya. So let's say ako ibutang diha kay title niya mechanical figures. Tama. Mechanical figures. And sa enter tayo, syempre mo siya sa lain na kanang space so ano lang clicks outside. If you wanna make this bigger, oops. Then here, let's see. Let's figure this out. Okay, so mag-edit na ta sa kuan kay gamay ra kaayo, di ba? Gamay ra kaayo ang singanan ang text. So there, i-click select the text na gusto niyo edit sa size so you can write you can type SC which is scale enter and then just click on the side nga gusto niyo siya kanang i-hold para siya ipadakon and move it around kung saan niyo gusto like pa here kung gagmay if you want it bigger SC balik enter and then there so mana 3 to yung height ay 3 ba na yung height? Yeah, let's see din yung text height.
Actually, I try diri. Mm-hmm. Height, it doesn't change. SC ra jud. Ato lang ani is, pwede ni mailisan actually og kanang color. Click ni no? Tas diri, mugawas man ni ato, i-collapse ni ato. So, i-click na to, and then ato ta sa standard. Let's see. Native naman ni. Let's see. Para mugawas to ang katong kuan kaning second ani katong properties bitaw this one nga kung i-click kaning properties sa mtext. So you click on the object gusto ninyo edit, and then right click, click and then right click, and then ato sa properties. So this will appear kaning mtext na properties, and then gusto niyo na ninyo ilisan og kanang color, you can go din sa color and then choose your color, let's say yellow. There, tas kaning uban di naman kani matter kay kaning maline type, dili na kayo kay kuan man na texts. And then there, and then another way is to explore be. Hmm, there. So standard, let's see what that is. Style. Hmm. Later na lang na. Basta kato na lang ang kaning sa properties. And that's right click, and then this here will appear, and then also the scale. So scale na katong click on the figure, and then SC enter, and then move around lang siya. Wa ko nag-drag aniya, nag-move ra. Remember, dili ta mag-drag. One click, then another click ra ta. Let's pull up this one or X. Wala naman ta nag-change. Then if inyo gusto i-move, M, enter, and then move. Now, kung gusto po din yung i-rotate, um, click on the object, and then RO, enter, and then there. Then, para kuhan siya, at yun ang frustrate. Ano naka-ortho? F8. Na. It doesn't really make sense na kung gina na, but I'm showing you this para makabaw mo nga, ma-rotate ra ang text. So, okay, so sa tables, ay sa leader, try na ta sa leader ha. Leader, by the way, kana na siyang uh, usually amo ni gamiton ka na specify mi og finish, or usually material finish. So kanipod ang leader, so like this. Ah, okay, ako na i-delete. I think ako na i-delete. So ganin katong gym ko tutorial ani may na ko ko anong mic. Oh no, wait, na nag-away sa. It's Okay, let's go back. So, balik ta sa leader, and then click on here. Ato ibutang, saan nato ibutang nga niya? Siguro top of figure. Of figure. And then, click sa outside. And then, mana ka na. Ma'am, gamay ra kayo ang arrow. Sige. Ato na i-edit. Ato ta sa, i-click ta na. Ato ta sa annotation. Yan, ta sa kaning multi-leader style. This one, this icon. Not here, ha? But here. And then this will appear multi-leader style manager window. And then let's go to modify. And gusto ba dako na to ang arrow nita sa arrowhead here. To siguro uh, two lang. And then nita sa leader content text height siguro mga gamay na sakto na mga 18 ay. Ay ato 810 para makita 30 para makita na yung difference. Yeah. So, you see what happened? Di ba ni move siya?
extend to reader text. Na lang. And then, okay. Then, set current para ma-ilisan to ang current at ang gibuhat. And then, close. So, there na. Nidako siya. Basta ang arrow, nidako. Not as big as the others katong sa dimensions, but bigger than ganina. So, inato paggamit sa leader ha. And then, sunod sa kuanta sa layers. So, block pa day to make a block. So, mag-make it a block, bali mo siya og kanang group, bali. Dili na siya mahimo siya one figure like this one. Kani mag-draw ko balik anya ako na lang himo og group. Let's say draw tag figure or like, logo. C, enter, and then let's say mga 10 na siya. 10 ang radius. And then mag-make ta og rectangle siguro inside that or easy enter. And then oops. So yun. Ito ko itong snap. No. Okay. So REC enter. Wala gihapon. Okay. There. Siguro magbutang ta og line here, and then another one here. Okay. So, as you know, kung i-click tani, they are individual segments. Okay. Wa man ni naka-polyline, and although kani usa ni siya pero the whole thing ilahi ni sila segments. And since ta come og kahimong polyline with this circle. So, what will we do? Anita. So, let's go to create. Sa block na handa yan sa block na panel. Nya tongan I think i-click sa daan, i-click sa nato daan ang whole thing. Tapos create. And then let's say girl logo kay mura siya face sa girl. I don't know if you see it ha, pero I see it. Mura siya girl. Girl logo. And then pick a point. Click here sa pick a point, and then click lang asa man mo gusto nga kanang asa ni og asa ang asa mo magsugod og let's say scale niyo siya or i-move niyo siya asa mo gusto mo click first dinhi. That's butang ta dinhi. And then select object. Na-click na dito kanina. Regardless dahil ko na-click kanina, i-click na siya. And then, enter. And so, balik ka din sa block definition. And then, click. Click OK. So, there. Block na siya. Usa na siya ka logo, ka figure. And then, as you can see here, dili man ninyo gibutang ang katong pick up point, di ba? Dili mga points. So, if i-move na nato, let's ta sa insert. I-click na to ang insert. Nanata diha ka logo kay nakahimo na mo kog logo ganina katong first na logo, and then kani. Siguro boy logo nino kay mura sa boy, and then kani kay girl. Anyway, so if I click this one, so makahimo na ko makamake na ko og another copy there. Yan, ito i-try og enter B. Di gihapon ang enter. Oh, there. Enter the I once and then enter twice. Pero, if gamiton ninyo ang katong enter na command, kato ganing maka-repeat sa command, it will wobble like this. And then, that's pretty confusing. And you don't really know pila scale, so escape na lang. And then, click on the insert again, click on that icon again, or the old trick ang CO. There. What else? Gusto ninyo edit. Let's say, kaning boy, edit ani. So, let's click on that, and then, mo click ta din aning group. So, group. Di na siya ma-edit. Ungroup.
Actually, mura siya, nani sa SketchUp pud kanang gusto ninyo siya iusa, like let's say, kanita ng logo din i-group tani. I-group, i-group na, i-group kita na, if i-click na nato, oh, the whole thing ang maklik. And then, pwede na ta na i-repeat. This is good for parang repetition sa nga pattern. So, there, nya, kung gusto po ninyo i-edit, oh, di day ma-edit siya din. Sa SketchUp rito. Ano yan? Ungroup lang, ana. Bale, so sa SketchUp pa ni-explode. So, ano, what else ha? Oh, this one. Kani mag-make ta og laing figure, be. Make ta og laing figure. Circle lang yapon. Circle. Say na, 13. That doesn't matter. Circle lang yun. You know what? Ako ilisan kay para di mo malibat. Let's say rectangle. I'll make a rectangle. Nana lang. And then, gusto mo kung mag-make o ano, nalay ni overlap na lines. That's segments. Let's say PL lang kami. PL, enter. Na-click here and then there. Now, escape. You cannot really tell, di ba? Kung like if i-select ko ni, ang ma-select ang rectangle ra or ang square. Pero gusto man ako i-select ang kuan. Ah, well, if I click here. Now, if i-click na ko, di ay, if i-click na ko. Oh my gosh, I'm having hard time with class. Hmm, okay. So, bale, maklik, the reason day, nga nung maklik ninyo siya, kaya tanawa, sa draw order, na siya sa front ni siya. Although the same siya nga line, like in the same, I'm drawing I did the PL along the sides sa triangle at sa rectangle. Pwede ko na i-change. I'll go to group order and then bring it to back. Kaya gusto ko, ini-click na ko anywhere ang maklik na ko ang rectangle. So there. If I click on here, ang maklik ng rectangle, yapon, di ba? Or ang square. Dili ma-appeal to. And then, like same ganina. Now, if I want to, gusto mo ko nga, ay, ang akong first maklik kung sa dinhi ko, kay katong PL. So, I click this again, and then, right click, then draw order, and then bring to front. There. Oops. Bring to back there. Okay, na-click lang to ganina. Send to back. Oh, there. So, ta-dang! Okay, and then another kuan for the another kuan din sa right click. Let's explore the right click. Can I isolate object? If we click on here, right click ha, isolate objects. So, ma-delete ang mga kuyog niya. I'm isolating the object. Na control zeta para mobalik. Now, if I click on this, katong pong PL nga kanang drawing, and then right click, and then I go isolate and then hide object. Siya ang ma-hide. Kay, i-move ko ni. O, wala siya. Nag-hide man. Control Z. Okay. So, it's back. There. Ako siya i-move. What else? Polyline ta. Oh, kaning polyline. Oh, this is how you edit a polyline there. Let's see. Let's explore the polyline. Okay, close man. See, let's see. Let's explore you. Hmm. Oops. Oh, ito. Ano yung curves? Okay, so, what did we click? Ang curve fit. Spline. Spline. Mo mo appear kung spline. Now, if pero kitaon gumon mo niya sa original niya nga kini nga point ha. Kay mo ba yung original point niya sa polyline? The curve up. The curve as in uh, it will go back sa katong original niya nga form. Oops. Let's see. Others pa. Hmm.
So, muna siya ang properties gyapon kani you can see the properties sa if you can see it here kani siya pwede siya wa siya na appear diri kay collapse. And then also here, so dinhi lang ka sa properties sa right click and then there, appear siya. And then open gini mo siya kani nga R kani auto hide pani pang collapse and then pang open balik. So collapse that. So okay, ato na ta sa hmm kani explore and edit. Kani nga block, let's see. Ma-edit tani. Hmm. Oh, di ba naging ko kanina na napagat ni Elisan og boy logo. So kani. So edit ni. I-edit na to siya. There is a block, then is a block editor. So edit that one and then boy logo. Listen. Boy logo. There. Okay. Hmm. Close editor. So block editor to siya. Do ay mo kalisang ha basta may ngunan ni kay basically ang kuanam niya we are within the editor so close na. Yes. There. So ang name niya kay boy logo. There. So layers. Layers. Paano nito na-discuss ng array, no? Array. Let's see. Array. Let's explore this.